الكتاب الفرنسية الصفحة 103. C'est une inondation. إنه فيضان. C'est une inondation. إنه فيضان. La maîtresse, regardez ces poteaux. Qu'est-ce qui est-il passé? Massinissa, il a plu sans arrêt. C'est ça? Amira, ah oui, regardez. L'eau a inondé les quartiers et les maisons. La maîtresse, ah bien, c'est une inondation. Yassine, et que faire pendant l'inondation? La maîtresse, par exemple, couper l'eau, l'électricité. Massinissa, je sors de la maison. La maîtresse, non, restez à la maison, mais il faut boucher les dessous des portes. Massinissa, est-ce que je monte au premier étage? La maîtresse, oui, et appelez les pompiers pour vous aider. Ils organisent les secours. Amira, je bouche les coins des fenêtres, c'est plus sûr. La maîtresse, c'est une bonne idée. Mais attention, il ne faut jamais allumer l'électricité quand le sol est humide. الترجمة ترجمة فهم المنطوق صفحة 103. C'est une inondation. إنها فيضانات. La maîtresse, regardez ces photos. Qu'est-ce qui est-il passé? المعلمة, انظروا إلى الصور. ما الذي يحدث؟ ماسينيسا, il a plu sans arrêt. C'est ça? ماسينيسا, إنها تمطر بدون توقف. هل هذا قصدك؟ Amira, ah oui, regardez l'eau a inondé les quartiers et les maisons. أميرة, آه نعم, انظر, الماء يغرق الأحياء والمنازل. La maîtresse, oh bien, c'est une inondation. المعلمة, ah جيد, إنه الفيضان. Yassine, et qu'est-ce que faire pendant l'inondation? Et qu'est-ce que faire pendant l'inondation? Yassine, وما الذي يجب فعله أثناء الفيضان? La maîtresse, par exemple, couper l'eau et l'électricité. مثلا اقطع الماء والكهرباء. ماسينيسا, je sors de la maison. ماسينيسا, أخرج من المنزل. La maîtresse, non, restez à la maison. Mais il faut bouger les dessous des portes. المعلمة, لا, يبقى في المنزل. لكن يجب سد أسافل الأبواب. ماسينيسا, est-ce que je monte au premier étage? ماسينيسا, هل أصعد إلى الطابق الأول? La maîtresse, oui, et appelez le pompier pour vous aider. Ils organisent les secours. المعلمة, نعم, واتصل بالحماية المدنية لنجدتك. إنهم ينظمون النجدة. Amira, je bouche les coins des fenêtres, c'est plus sûr. Amira, أسد حواف النوافذ, إنها أكثر أمنا. La maîtresse, c'est une bonne idée, mais attention, il ne faut jamais allumer l'électricité quand le sol est humide. المعلمة, إنها فكرة جيدة, ولكن حذاري, لا يجب إطلاقا تشغيل الكهرباء عندما تكون الأرض مبتلة. إنها فيضانات. المعلمة, انظروا إلى الصور. ما الذي يحدث؟ ماسينيسا, إنها تمطر بدون توقف. هل هذا قصدك؟ أميرة, آه نعم, انظر, الماء يغرق الأحياء والمنازل. المعلمة, آه جيد, إنه الفيضان. ياسين, وما الذي يجب فعله أثناء الفيضان؟ المعلمة, مثلا اقطع الماء والكهرباء. ماسينيسا, أخرج من المنزل؟ المعلمة, لا, ابقى في المنزل, لكن يجب سد أسافل الأبواب. ماسينيسا, هل أصعد إلى الطابق الأول؟ المعلمة, نعم, واتصل بالحماية لنجدتك. الحماية المدنية لنجدتك. إنهم ينظمون النجدة. أميرة, أسد حواف النوافذ, إنها أكثر أمنا. المعلمة, إنها فكرة جيدة, ولكن حذاري, لا يجب إطلاقا تشغيل الكهرباء عندما تكون الأرض مبتلة.